अपना हुर्मुज़ बाकायदा खुल गई। एटमी एजेंसी को इजाज़त मिल गई। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का ईरान से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त का ऐलान। कहा ईरान ने IAEA को आने की इजाज़त दे दी, फाइनल डील की बुनियाद रख दी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात आज सुबह भी हुए। मामलात पर अहम पेशरफ्त पर खुश होना चाहिए। मामलात बिगाड़ने की बजाय आगे बढ़ाने पर बात हुई। पाकिस्तान और कतर की सालिसी ने पूरे मामले में मस्बत किरदार अदा किया। ईरानी एटमी प्रोग्राम बंद करने पर पेशरफ्त हुई। हिज़्बुल्लाह और इसराइल की लड़ाई कैसे रोकी जाए, इस पर भी गुफ्तगू हुई। पूरे खत्ते में जंग बंदी चाहते हैं। तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा दिनों में जारी रहेंगे। ईरानी वफ़द ने वॉकआउट की धमकी दी थी, लेकिन मुज़ाकरात में मौजूद रहा। धमकियां मिलेंगी तो ट्रंप रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बयानात भी देंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद वज़ीर आज़म वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ ने कहा इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के फ्रेमवर्क के तहत कमेटी का बर्जनस्टॉक में कामयाब इजलास हुआ। बातचीत मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। 60 दिन के अंदर हतमी डील के लिए रोड मैप पर मुआहिदा हुआ। सियासी निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी बनेगी। मजीद तकनीकी बातचीत का आगाज भी शामिल है। फील्ड मार्शल की अंतक कोशिशों से मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अमरीकी और ईरानी क़यादत का तामीरी किरदार काबिल सत्ताइश है। बरादर मुल्क कतर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर स्विट्ज़रलैंड के आला हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म वफ़द समेत आज रात गए वतन वापस पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बर्गनस्टॉक में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक मुज़ाकरात में शिरकत की। पाकिस्तानी कोशिशों से अमन हुआ नसीब। ईरान और अमेरिका मजीद आगे करीब। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात मुकम्मल। हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। ईरान और अमेरिका में तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। आपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राबता लाइन कायम। लबनान जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए सेल कायम करने पर इत्तफाक। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे। स्विस वज़ारत ख़ारिजा ने कहा ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। बर्गनस्टॉक में हुए मुज़ाकरात इंतहाई तामीरी रहे। कतरी वज़ीर आज़म शेख अब्दुर्रहमान ने कहा MOU के बाद जंग के खात्मे की पोजीशन में आ गए। इब्तदाई मुआहिदा पाकिस्तानी शराकतदारों की भरपूर कोशिशों का नतीजा है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने दावा किया IAEA मुआयना कारों का दाखिला सिर्फ हतमी मुआहिदे के बाद होगा। मार्केट में ईरानी तेल अब होगी रेल पेल। मार्केट में ईरानी तेल अब होगी रेल पेल। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल की दरामद के लिए 2 माह का जर्नल लाइसेंस जारी कर दिया। ईरानी तेल और मसनूआत की तरसील की इजाज़त में 21 अगस्त तक तौसील। मखसूस शराइत के साथ ईरानी तवानाई मसनूआत से मुतल्लिक बाज़ तिजारती सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। अमेरिकी महकमे ख़जाना ने कहा ईरानी तेल से मुतल्लिक लेन देन की इजाज़त का दायरा कार बरकरार है। शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन से मुतल्लिक मामला शामिल नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़। कुछ मुंजमद असासे भी जारी हो गए। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। इक़दामात पर अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत हैं। अब मुआहिदा कराने पर शुक्रिया पाकिस्तान। कल दौरा करेंगे सदर पेज़ेश्कियान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर कल पाकिस्तान आएंगे। सदर पेज़ेश्कियान के साथ आला सतह के वफ़द में वज़रा और दीगर हुकाम शामिल होंगे। मसूद पेज़ेश्कियान की सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। ईरानी सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और ईरान में तिजारत, तवानाई, सरहदी सिक्योरिटी में ताउन पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और ईरान इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान अमेरिका सालिसी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। कहा इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर पेशरफ्त में क़यादत का अहम किरदार रहा। अमरीका और ईरान के तामीरी रवैये और कतर के सालिसी किरदार को सराहते हैं। दफ्तर ख़ारजा की टीम बर्गनस्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखेगी। पाकिस्तान पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार जारी रखेगा।
اسحاق ڈار نے مزید کہا سمندر میں ریسکیو 8 ایرانی ماہی گیر کراچی سے ایران روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے برگن اسٹاک مذاکرات اور K4 اجلاس سے آگاہ کیا۔ چینی سفیر نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایران کی اسرائیل کو جنوبی لبنان سے فوری انخلا کی وارننگ۔ قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی نے کہا اسرائیل نے جارحیت اور قبضہ ختم نہ کیا تو ذلت آمیز شکست ہوگی۔ ماضی میں بھی اسرائیلی افواج کو جنوبی لبنان سے واپس جانا پڑا تھا۔ دوسری جانب لبنان کے صدر جوزف آن کہتے ہیں اسرائیلی جنگ روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لبنان اندرونی معاملات میں کسی کی مداخلت قبول نہیں کرے گا۔ لبنان کی جانب سے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتا۔ لبنانی عوام کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی ہے، کسی گروہ کی۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر نے استعفے کا اعلان کر دیا۔ کہا لیبر پارٹی کی سربراہی سے بھی استعفیٰ دے رہے ہیں۔ نئی قیادت کا انتخاب مکمل ہونے تک عہدے پر رہیں گے۔ لیبر قیادت کے انتخاب کے لیے نامزدگیاں 9 جولائی کو شروع ہوں گی۔ لیبر پارٹی قیادت کے انتخاب کا باقاعدہ ٹائم ٹیبل جلد جاری کیا جائے گا۔ شاہ شال سے گفتگو ہوئی، اپنے جانشین سے مکمل تعاون اور حمایت کریں گے۔ اقتدار کی منتقلی کو منظم اور ہموار بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ برطانیہ میں 10 سال میں 6ٹھے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا۔ پیپلز پارٹی کے امجد حسین بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب۔ پیپلز پارٹی کے عمران نذیر بلا مقابلہ اسپیکر۔ نون لیگ کے ملک کفایت الرحمان بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر بن گئے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا عمل مکمل۔ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کے عہدے پیپلز پارٹی، ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آیا۔ استحکامی پاکستان پارٹی کو اہم وزارتیں اور معاونین خصوصی کے عہدے ملیں گے۔ سبکدوش اسپیکر نذیر ایڈوکیٹ نے نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے حلف لیا۔ جی بی اسمبلی کے 30 نو منتخب ارکان نے بھی حلف اٹھا لیا۔ نتائج چیلنج ہونے پر 3 حلقوں سے ارکان کا حلف نہ ہو سکا۔ بلاول بھٹو نے عبدالعلیم خان کو فون کیا۔ صدر IPP نے مل کر حکومت بنانے کی چیئرمین پیپلز پارٹی کی پیشکش قبول کر لی۔ پرائیویٹ پراپرٹی پر قبضے یا ٹاورز لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عوامی دباؤ پر حکومت بیک فٹ پر آ گئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل پر وضاحتیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت ان کیمرہ اجلاس ہوا۔ اعظم نذیر نے کہا عوامی خدشات کو دور کرنے کے لیے قانون میں مزید وضاحت شامل کی جائے گی۔ کسی کی ذاتی ملکیت اور پرائیویسی متاثر نہیں ہوگی۔ پراپرٹی مالک کی اجازت کے بغیر نجی املاک پر کوئی ٹاور کی تنصیب نہیں ہوگی۔ ڈیجیٹل ترقی اور کنیکٹیویٹی کے لیے قانون سازی ناگزیر ہے۔ بل میں موجود ابہام دور کر کے تمام تحفظات ختم کر دیے جائیں گے۔ تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ خدا را یہ 9 مئی کی دھول کو ابھی بٹھائیں۔ باقی جو آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے روک کہ ہم تو سمجھ رہے تھے، ہاتھ ملا رہے تھے کہ آپ کی طرف سے ہاتھ آئے گا۔ اچکزئی صاحب نے بہت بڑے فن کا مذاکرہ کیا کہ خود اپنے ہاتھ آگے بڑھایا کہ پارنا چاہیے۔ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، محمود الرشید صاحب، جناب اسپیکر یاسمین راشد صاحبہ، گورنر صاحب، جناب اسپیکر آپ نے ان کو ونس اگین پرسو سزائیں دی۔ سیاسی انتقام کا سلسلہ اب رک جانا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے بارہا کہہ چکے 9 مئی کی دھول کو اب بٹھا دینا چاہیے۔ سوچ رہے تھے ہاتھ ملانے سے معاملات بہتر ہوں گے۔ محمود اچکزئی نے ایوان میں خود جا کر وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور دیگر ساتھیوں کو دوبارہ سزائیں سنائی گئیں۔ تحریک انصاف سزائیں دینے کے خلاف نہیں، خود ساختہ کیسز پر سزاؤں کے خلاف ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا سزا عدالت نے سنائی، حکومت کا عمل دخل نہیں۔ ناراض ہو کر بیٹھ جانا اور مراد لینا قانون کی حکمرانی نہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن کے 2 ارکان کو نمائندگی دی۔ پچھلے کچھ عرصے میں اپوزیشن کے ارکان اجلاس میں نہیں آئے۔ PTI سے گزارش ہے کمیٹی میں کردار ادا کریں۔ آپ کی گاڑیاں، آپ کے دفاتر آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن ناراض ہو کے بیٹھ جانا اور کہنا کہ جی نہیں مراد تو رکھوں گا، شامل نہیں ہوں گا، سر یہ رول آف لا نہیں ہے، پلیز اس پہ بھی غور کریں۔ اور سر آخری بات آپ نے تصریح کر دی تھی
अदालती, आपको भी पता है सर, अदालती प्रोसेसेस में हुकूमतों का अमल दखल नहीं होते, वो अदालतें करती हैं, सज़ा अदालत ने सुनाई है, उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। आप अपील करें, उसमें बेहतर हो जाएगा। इस्लामाबाद में गैर ज़रूरी चेक पोस्ट ख़त्म होनी चाहिए। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, शहर में दाखिल हुआ तो कई चेक पोस्ट हैं, किसी एक जगह नाका लगाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के बहुत से चैलेंजेस हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। कश्मीर की सूरत हाल का भी बातचीत के जरिए हल निकलना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, चेक पोस्ट पर तासुब का बयानिया बिल्कुल गलत और झूठा है। पंजाब में अब कोई नो गो एरिया नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में फॉरेंसिक लैब तक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सूबों के ताउन से ही जीती जा सकती है। सूबों को इंसदाद मुनशियात फोर्सेस के क़याम की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। पिंकी कराची की हो या लाहौर की, गलत काम पर नहीं छोड़ेंगे।